Halo semua, kembali lagi ke channel Cybercrow Cycrow. Kali ini game yang akan dimainkan adalah Assassin's Creed Origin. Kalau kemarin yang dilihat itu video tentang game Bloodborne, itu kali ini jeda dulu karena Bloodborne lagi menghadapi boss battle yang sangat susah. Oleh karena itu kali ini main Assassin's Creed Origin saja. Sebelum dimulai, tolong subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video berikutnya di channel Cybercrow Cycrow ini. Terima kasih. Tanpa berlama-lama, langsung dimulai saja video let's play-nya. Difficult yang digunakan adalah difficult normal. Game Ubisoft. Di Siwa Oasis 40 tahun 49 sebelum Masehi, di padang pasir. Wah, keren dan realistis pemandangan padang pasir yang dibuat oleh studio Ubisoft ini. Wah, peradaban budaya Mesir. Ini digambarkan secara otentik. Rasakan rasanya hidup di sana. Ciri khas Assassin's Creed ini. Sepertinya rakyat-rakyat Mesir sedang menunggu seorang yang penting, tokoh yang besar. Firaun Ptolemy. Ada apa ini? Para kelompok. You are the Magi from Siwa. I thought Magi were supposed to protect the Pharaoh. Pakai beca ini. I am Magi to no Pharaoh. Oh, dia tidak ingin You see this? I Kekang can read Pharaoh. my own name, Nat. Mejai kali ini tidak ingin dikekang Parao We will find you. dan tidak tunduk pada siapapun. We will find you Independen. in your sleep. Refleksnya cok. Sleep. I never sleep. Dia tidak akan I tidur. just wait in the shadows. Dia And I akan will kill menunggu di you all. bayangan Everyone dan who akan balas slept the dendam. other day in Siwa. karena atas kepada orang-orang yang merenggut sesuatu dari hidupnya. Nah, gladiator Mesir, cok. You killed my master and left me for dead. That was a mistake.
Your master was a I madman. will revenge. I am his sworn bodyguard. It is a question of honor. Pelindungnya marah I am the karena Medjay of Siwa. tuanya Then you are dibunuh. a worthy opponent. Medjay melawan pengawal Firaun yang You lain. will die in this lonely place. Seru nih Forgotten. Cok. Nah, buat blok F1 You are weak, Ayah. Medjay. I am powerful. serang. I will be proud to have fought the last Medjay. Medjay terakhir katanya ini. Waduh, I respect your tenacity. You have fought well. You will have an honorable death. kena juga Cok. Tabokannya menghancurkan tanah. Jatuh jadinya berdua. Main rampas perisai orang aja. Pertemuan belum selesai. A broken weapon won't save you. This place will serve as tomb to one of us. Let it be you. Let us call truce. You are not the one I've sworn to kill. Question of honor. It is a fight to the death. So be it. Sampai titik darah penghabisan. Oh, R2 buat shield break, hancurin pertahanan di pakai perisai. Buat kotak-kotak. Serem banget gua. Ayo, udah hinder masih kena. Aduh, mancok. Aduh. Special power, unless special power. Anubis awaits you. Anubis menunggu yang telah tumbang. Pakai pedang saja nggak usah ganti, gak ada. Neck. No way out. Eksplorasi langsing dulu. These scarabs must be coming from somewhere. Ada si kumbang-kumbang, itu artinya ada lubang-lubang udara kayak serangga-serangga yang mendatangi suatu lubang-lubang. Ada tiap-tiap bangunan. Ini untuk obor. Wah. Bangunan budaya Mesir atau agama Mesir yang
dari padang pasir Mesir dan bangunan-bangunan budaya dan agama-agama Mesir digambarkan dengan sangat autentik dan juga epic di sini. Ketika action dapat, dan juga nuansanya juga dapat di sini. Nuansa yang keras dan kelam digambarkan dengan baik di game ini. This must have been built centuries upon centuries ago. Tempatnya telah dibangun berabad-abad lalu. Buat looting, buat duit. Forgive me, Great Amun. I have need of this. Apapun bisa dia pajak. Dia buat landon. The riches of the ancients. Kekayaan orang-orang lampau, kerajaan-kerajaan Mesir sebelum Firaun Ptolemy berkuasa. Data ini buat ada, siapa tahu ada uang tambahan yang bisa dipakai buat beli-beli barang. Dari semua harta yang berserakan cuma bisa ambil beberapa koin doang. Ini meja kapan-kapan bisa belajar ambil kantong gede juga. Nggak tiap hari ketemu harta terpendam di balik runtuhan. There, light. Akhirnya ketemu sinar, artinya sudah dekat dengan bagian luar tempat ini. This wall. Keluar Soldiers. Of course. 5 lawan 1, 4 lawan 1. Get him!
Join. Die! Watch out! Fire! Is that you? Ah, it is an ambush! You are telling me? There's the Medjay. Kill him. Kill his friend and I'll take care of the Medjay. You are supposed to be dead. And you will be. We'll make sure of that. Finisher. Buat finisher sungguhnya, cok. I see you have made new friends. They were setting up an ambush. It's a good thing I came to welcome you, huh? Ah! It's been months. Look at that beard, huh? It's been nearly a year, my friend. Feels good to get out and fight. I am out of practice. In Siwa, everyone defers to the soldiers on pain of death, or worse. Udah lama nggak latihan, I killed one of the masked ones. udah lama The kagak Heron. bertarung dengan sungguh-sungguh, jadi gampang dikeroyok Oh. katanya. 4 lagi. Come. It has been a long road. You need rest. No. No rest. Tidak akan Not until all the masked ones' beristirahat guts lie sampai baking in the sand. God, apa yang dia inginkan I have terbalas, missed you. apa yang dia inginkan tercapai, Where is your mouth? membalas semua orang yang telah menyalahinya. Ah, there you are, boy. Let us go, Senny. How have you been holding up since I left? Ah, it has been difficult, Bayek. Mental Without you, dan the hati villagers look to pendekar me to keep order. But the soldiers have set up a garrison and they rule yang over nggak all. bisa Garrison in Siwa. Ptolemy wants the entire region kept under heel. I do my best to keep the nggak villagers bisa out of trouble. diubah sekali tekadnya I udah could bulat. use your help. I'll do what I can. But do not forget, I have my own justice to pursue. Ah, I knew I could count on you, Senny. Kekaisaran Ptolemy itu What happened telah here? The garrison soldiers are membuat brutal. rakyat sangat They sengsara. suspect the villager is lying to them, they burn his neighborhood. And worse. Para penjaga telah menggunakan kekuasaannya semena-mena untuk menjarah rakyat dan Welcome home, menyiksa Bayek. kehidupan Siwa has missed you. seseorang yang mestinya mereka lindungi. Nah, ini udah sampai ke Siwa. Setelah tadi di tempat padang pasir yang dipenuhi oleh pasir saja, sudah sekarang tempat ini tempat ini adalah kampung di mana orang-orang Villages are drained of life. No orang-orang one in the telah Wahats could make a move without being questioned, threatened, taxed, or beaten. We all have learned to obey and keep our heads down. You see how it is. telah hidup menjalankan Let's not kehidupan attack sehari-hari, attention. tetapi mereka juga dijarah dan diperas oleh para tentara dan bawahan kaisar-kaisar Ptolemy yang menindas Are dan you going to go to your house? Nothing there for me. melantarkan rakyat-rakyat yang merupakan tulang punggung dari Tell me about the ibis. kekaisaran Mesir Iya. ini. He is the plague on the oasis. Ini As you bawahan can see, the pertama yang soldiers have become more brutal bakal kita since he buru ini, arrived. ibis. Before they got Namanya drunk and Bidunamon. fought with the villagers. Now that Medunamun is here, they are disciplined. Semenjak Medunamun datang, para All tentara the yang more reason to kill him. menjajah Do not take him desa lightly. sewa ini telah He menjadi is lebih lean and sinewy. ganas, lebih beringas, dan lebih Is that Bayek the Medjay? dan lebih tertata Oh, penyerangannya. leave Dia your lebih mouth. You efisien will not dalam stray menjarah far. Go desa ahead on. Siwa.
Rest, my friend. It has been a difficult day. I have no interest in rest. Tetap nggak mau istirahat. I must prepare for this man. Hepzibah! Hepzibah! Once again, the soldiers! Bayek, Rabia! My Rabia! I am worried about you. You know me, eh? You should be worried. Look at you. Cuts, contusions. I'm fine. Sit. Hmm? Sit. Sit. Seorang pendekar masih saja I'll take care of it. You haven't changed. masih membutuhkan orang untuk menyembuhkan luka-lukanya. Eldaya, Apalagi I've setelah always lawan patched you two up. orang With excuses to your seukuran Big parents. Show. Rabia ini Times telah have merawatnya sejak Bayek masih kecil. Count on. Dan kadang-kadang bantu mereka untuk dengan tidak melapor masalah mereka ke orang tua mereka. Pendekar juga butuh tabib. Slumbering Osiris. I thought you would never wake up. Rabia patched me Setelah up. istirahat, I let you sleep. You dan need to be setelah alert to tangle disembuhkan, with Medunamun. jadi sudah kembali ke In 100%. fact, my friend, A Dan new kali bow. ini see if you like it. akan diajari cara Best berpanah, tool to hit is right in the head. mengeker pakai L2, tahan R2 untuk menarik busurnya dan lepas. One of the dummies is sturdier than the other. More arrows in the rack over there. Good. Hepzibah! What is it? Soldiers are coming for you! Go. Come, quickly. Para tentara datang. Make certain no one gets out of the house alive. Hepzibah! We're just here to talk. Ingin bicara doang tapi bawa orang berlima. Project's been killed. Ya Your friend the ampun. Magi may have been involved. Come out if you wish to clear Mereka his ingin name. bertanya pada Hepzibah tentang atas apa yang terjadi pada Pharaoh yang tadi ditumpas They oleh will find my Bayek. letters and burn down my place. I will be executed. Don't worry. Aduh, I will take care of this. gawat ini. Tapi Watch out. ada Bayek yang akan membantu Hepzibah. What's that? Who's there? Keep low. He is getting too close. Hey now. Sebelum ketahuan itu, kalau menjelang ketahuan, arah panah melingkar ini akan berubah menjadi kuning. Itu berarti harus secepatnya siap ditumpas tentara yang datang, yang melihat Bayek, atau enggak bakal langsung ketahuan dan dikerjakan lagi. Jadi bisa baca segitiga. Kalau dekat-dekat ini tentara yang bakal kurang dari 1 detik ini akan mengetahui keberadaan Bayek. Dan segitiga tumpas Now for the rest of them. atau gak dikeroyok. I will slip around behind them. For the love of Ra, we cannot let them burn my house you too here? bad. We just want to talk. Lanjut bawah untuk bersiul, menarik musuh. Hey, wait! Segitiga. One down. He's going to be surprised. Got your back, don't worry.
lagi. Main aman aja kali ini. Penggawa pesir bisa judo juga ya. Feels like someone is watching us. Lanjut. Ingin menangkap orang setelah kena judo. Oh. Kembali ke rumah temannya dan katakan sudah aman keadaan. That does it. Thank you, Bayek. I told you these Nekatiadids do not care. I cannot believe they're gone. It is sad. Come upstairs. I will show you all the Magi duties of Siwa. Mana mau saling bantu. All the problems of Siwa are here. I try to help everyone, but it is more than I can do. So you are telling me you do not have the powers of a god? But the real problem is that man you want to kill, Majunimon. The people were hopeful when he first arrived. Surely things would improve. Medunamo, We soon learn the truth, actually. orang yang memberi harapan palsu tapi sebenarnya pagar makan tanaman. I fear for the safety of your family, priest. I will move them to a more secure area. That is the man you're up against. Medunamo. I will find him and kill him. Majunimon is a lot more powerful than he looks, and he is surrounded by the finest tapi soldiers. I do not care. You'll juga be killed. dan dia You need to get oleh tougher if you want to murder that spinfish. pasukan-pasukan yang For kuat-kuat. sure, you need better armor. I can make that myself. Weapons are more difficult. The soldiers took everything in the village. I will talk to the blacksmith. Memburu Medunamon, Yes, Benipe can certainly make something for you. Or Senu can help you harus find what membuat you need. baju jirah dan Senu? Senu is alive. Look who is coming. Senu, old girl. In fine form. Rabia has nursed her to health. I must thank her. People are desperate for your help, Bayak. They'll help you if you help them. ini burung support buat I scouting understand. tempat, buat mencari, buat memudahkan penyerangan, karena kita dibantu mengetahui lokasi-lokasi musuh oleh pelang ini namanya Senu. Sebelumnya telah sakit tapi telah dirawat juga seperti baik oleh Rabia. Udah naik level ya. Ini quest yang akan selanjutnya dijalankan untuk menunjukkan ceritanya. Naik ke level dulu. Untuk menjadi hunter, untuk skill yang memfokus pada stealth sembunyi itu yang paling cocok ya untuk Assassin's Creed ini, yang mengutamakan bersembunyi dan mengendap-endap dari musuh. Tapi untuk upgrade skill yang warrior ini juga nggak kalah pentingnya, karena itu memberikan skill regenerasi, karena combat ini lumayan susah, kontrolnya nggak kayak biasanya. Jadi untuk regenerasi dari ini sangat penting juga.
apalagi kalau musim suka keroyokan, kalau ketahuan saat stealth. Jadi sebaiknya ini upgrade skill yang kalau misalkan melakukan assassination atau penungkasan dari secara diam-diam, experience yang dapat akan dapat lebih banyak kayak dulu aja. Lalu upgrade skill regeneration. I need to hunt for leather. Atas buat panggil Zenu dan cari icon seperti gambar ini, icon ini, dan chat silang untuk nge-tracking suatu binatang yang bisa diambil bahannya supaya dijadikan bahan untuk membuat breastplate. Kalau di padang pasir pakai unta. Citizens of Siwa, behold what becomes of those who disobey Medunamun, priest to the Pharaoh. Take care you faithfully follow his beneficent commands. You owe all you have, your farms, your goods, your children. You owe your very lives to His Highness, Ptolemy, the benefactor, ruler of the two lands. It is a sacred duty to pay taxes to the Pharaoh. It is a sacred duty to heed him in all things. To do otherwise is a betrayal of the gods. By order of the royal court, all Gambaran villages rakyat are yang required to ditindas come dan forward with dijarah any knowledge concerning the temple of oleh Amun and any secrets it may hold. aparat Citizens of Siwa, behold negara what Mesir becomes of those who disobey Medunamun, priest to the secara Pharaoh. otentik digambarkan Take di care you faithfully follow game his Assassin's beneficent Creed commands. Origin ini. Aku kira itu penjaga yang bakal nyerang balik kan, Cok.